So guys, time check is 12:42 AM. Ayan guys, oh. Sobrang lakas na ng hangin. Ayan. Pasok kaki. Pasok kaki. Pasok. Hala. Yan na guys. Hala, meron na kidlat guys. Pagkidlat na siya. Ayun. Ngayon lang to guys. Ayun lang to nag-start. 12:43 AM ng madaling araw. Ayan. Tapos sa ibang part guys, may kidlat na. Ibang lakas. Malamig. Ayan. So, pansin nyo. Ito. Meron pang airplano. Pero maliwanag naman yung guys, kalangitan. The part. Pero mayroong part doon sobrang dilim na. Yun. Pasok na, Kit. Yung pusa ko gala. Pasok na dito. Ki, come here na. Malakas yung hangin, Ki. Laki.